मात्र 80 टंकारे 3 कोन यारे आसंतु यारे आसंतु यारे आसंतु फास्ट टाइम आई आमर इंडिया को पड़ी साढ़े 9टा मैंने टिकिया मारे तो लक्ष्य कौन कलर कौन फास्ट कौन जान लक्ष्य कौन ग्रीन मारे गोटे तोर कौटा कह लक्ष्य तो अनेक अच्छी बर्तमान फास्ट टाइम धर हलदिया कलर मतलब देखिए केते अपन लक्ष्य देखिए ऊपर को मारो साइड रे बाजी फाटियो कोडा तळु को मारले तो कोडा दियो तळे अछि ने हलदिया राइट राइट एबे कलर क एबे अपन मारंत से कंडे मुंडो हल्ली लबा हले हवार हल्ली आ कोडा क एबे मारंत पिंक 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 हाँ रेडी आ गोटे मार दियो पुणी हलदी एंड कर कलर 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 पिंक पिंक ब्लू ब्लू बजला पेट शॉट एड़ा बाजला ना आ गोटे भाई एक्स्ट्रा दियो नंद बाबू आइले पका खाए कौन ला 30 टका आप पैसा नहीं खाइले कहीं अच्छा अरे खाई कहतु कटक दहीबरा এইটা আলুদম আগ হ্যাঁ চলিব সেকেন্ড প্রাইস নেবা
ଗୋଟେ ବରା ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଲେ ବରା ଗୋଟେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ବରା ଭାଇ ଖାଇଦିଆ ମହାନଦୀ ବରା ଯଦି ଆଉ ସବୁ ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟିଏ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ଦିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଅ ଭଲ ରାଗ ଜମା ଦେବନି ବାକି ସବୁ ପକା ରାଗ ଜମା କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ୟା ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚାଖି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଖାଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଦହିବରାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦହିବରାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କାମୁଛି କ'ଣ କମଳାର ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଟା ଦହିବରାଟି ବହୁତ ଭଲ ନାହିଁ ଖଟାଟା ଯେଉଁ ଯିବୁ ନା ଲୁଣ ଅଂଶ ମରିଯାଉଛି ଦହିବରାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ପେଟ ପାଇଁ ଅତି ଭଲ ଦହିବରାଟା ସୁପର ଭଲ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ନୁହେଁ ଭାରତ ମାତା ଏଇଟା ମସଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗ୍ରହ बोले यार यार बोले ना 10
ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋନ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋନ୍ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋନ୍ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋନ୍ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋନ୍ ଓ ନନ୍ଦା ନେବ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି କୋନ୍ ନେବେ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ ତିନି ତିନୋଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ एकमात्र पसंद भारती ज्वेलर्स अरे मास्टर कितने एडमिट है भाई कितने साइकिल के सपोर्ट भी दो इतना बताना अच्छी मालूम है ତଳ ଯାଏ ପାଖକୁ ଯିବା ନାଇଁ ପିଣ୍ଡ आइसक्रीम सबसे अच्छा, सबसे टेस्टी, सबसे बेहतर और सबकी पसंद सारे परिवार के साथ हमारे ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ବାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ବାନ୍ତି କରିବେ उस कूपन को काउंटर में दिखाएं और अपना जीत लग जाए। उठ आया उठ उठ बुले बुले तो सांग କୋଟରେ ବସିବୁ ପିଣ୍ଟୁ ବସିଆ ଏଇଟା ବସିଆ ତୁ ବସନି
विकास सामने जा विकास अरे एक दिया एक दिया यार स्टॉलटा कोन पटे कि हां जय जगन्नाथ आज आम विश्व प्रसिद्ध बालीजात्रा को आसी बुलिया देखुए बालीजात्रार मजा विभिन्न दोली विभिन्न मजादार जिनस खाଇବା जिनस भी जमीक ये गोटे बम्बे लडू देखिए बम्बे लडू सुगार कैंडी अनेक दोली अनेक प्रकार खाଇବା बहुत जिनस अच्छी बालीजात्रा ऐतिहासिक बालीजात्रा जहाँ कहीपर एक वीआईपी मैंने भी आसुच्च मंच प्रोग्राम होती आम जाऊँ बुलिया अच्छा कटक बालीजात्रा कहीं आसी आम कटक बालीजात्रा गोटे ऐतिहासिक बालीजात्रा निहाती वर्ष थोड़े आसा दरकार देश विदेश अनेक बेपारी आसुँच अनेक गुड़े जिनस एका जगार मिल जाए ये गोटे अति भल जिनस द्वितीयत एत बड़ यात्रा कौटी हो निहाती आसतु आपण मैंने एंजॉय करूँ